मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन अफसोस इस मुल्क के ऊपर है, इस मुल्क के इदारों के ऊपर है, इस मुल्क के मुख्तदर लोगों के ऊपर है कि जिनकी इतनी सोच छोटी है कि एक शख्स की दुश्मनी में जो जेल में बैठा हुआ है पूरे मुल्क के 25 करोड़ अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आज तमाम इदारे डिस्क्रेडिट कर दिए, आज जमहूरियत को तमाशा और ड्रामा बना के रख दिया, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए। मैं आज भी उनको कहता हूँ, आज भी वक्त है, जाओ, रेफरेंडम हो चुका है, जेल में जाओ, जा कर के माफ़ी मांग लो इमरान खान से, फतह मक्का की तरह हम तुझे माफ़ कर देंगे, मगर इस मुल्क में जुल्म मत करो, इस मुल्क का गंदा चेहरे को गंदा मत करो। ये बेहतरीन मुल्क है, खूबसूरत लोगों का ये मुल्क है, ये मुल्क हमारा है। ये चंद लोग जो ऊपर ड्राइंग रूम में बैठ के घटिया किस्म के डिसीजन कर रहे हैं, ये उनका मुल्क नहीं है, ये मुल्क गलत फैसलों करने वालों का मुल्क नहीं है, ये उन बोने सियासतदानों का मुल्क नहीं है जो इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अपने साथ इदारों के उन करप्ट लोगों को मिला के पूरे पाकिस्तानी कौम को यरगमाल बना लिया है। कौम को फैसला करने दें, वो जिसको हक राही देना चाहते हैं वो हक उनको इस्तेमाल करने दें। आज इक़्तिदार की जंग नहीं है, आज मुल्क के बचाने की जंग है। इसलिए आज जो कुछ इस जुल्म में जो लोग शरीक-ए-कार हैं, अल्लाह भी देख रहा है, इनको अल्लाह ताला भी देखेगा, अवाम भी देख रही है और तारीख़ लिख रही है और तारीख़ इसका फैसला करे। आप सारे दोस्तों ने कल देखा, एक पोलिंग स्टेशन भी शायद नहीं कह सकते, शायद कोई का दुका हो, मुझे नहीं पता, जहाँ मैं तारिक फजल से पीछे हूँ, हर पोलिंग स्टेशन पे ह्यूज डिफरेंस था, आधे से ज़्यादा का फ़र्क था, इवन देहातों में भी इससे ज़्यादा फ़र्क था। और तमाम पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है और रात को जा कर के उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, किसी ने उसको रिजेक्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, किसी ने उस 45 फॉर्म को तब्दील नहीं किया, उस ये नहीं कहा कि ये गलत है, कोई किसी हवाले से कुछ नहीं हुआ। तो आज जिस अंदाज से ये बदनीयती कर रहे हैं, ये इदारों को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, ये मुल्क की इकाइयों को कमज़ोर कर रहे हैं, ये मुल्क को माशी तबाही के दहाने पे लेके जाना चाहते हैं और इसकी ज़िम्मेदारी मैं एक बात फिर कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट पे भी आती है, इलेक्शन कमीशन पे सबसे ज़्यादा आती है। और ये ब्यूरोक्रेसी जिसने अपनी बदयांती पहले साबित कर दी थी जब हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए। आप मीडिया, कुछ दोस्त गवाह हैं, नासिर भट्ट साहब बैठे हुए हैं और लोग गवाह हैं, मैं इनको साथ लेकर गया इसी रिटर्निंग अफसर के पास। मैंने इसको कहा था कि मुझे बताएं कि मेरे कागजात पे कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं उसको रिमूव करने या उसका जवाब देने को तैयार हूँ। इनकी मौजूदगी में उसने कहा आप वो कैंडिडेट हो जिसका सारा रिकॉर्ड मुकम्मल है और कोई अब के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। रात के 12 बजे जब आया रिज़ल्ट तो पता चला ना मेरे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। जिसकी बदनीयती प्रूवन हो, जिसकी बेईमानी प्रूवन हो, मुझे बताएं अगर वो ये तर्ज़ अमल अडॉप्ट करेगा तो मुझे बताएं कोई एहतसाब का निज़ाम नहीं है क्या? हमारे मुल्क में आइन नहीं है क्या? हमारे मुल्क में आवाम को फैसला करने का अख्तियार नहीं है? तो फिर ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे यकीन नहीं था कि हमारे लोग इतने गिर चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना बदबूदार और गंदा और इतना नंगा हो चुका है कि वो डकैती करते हुए वो शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। मैं रात कह आया था कि अगर आपने चोरी करनी है तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, क्योंकि आप चोरी के आदी हैं और माजी में भी किया, मेरे ख़िलाफ़ आपने झूठ बोल के आपने मेरे कागजात रिजेक्ट किए। चोरी की इजाज़त देता हूँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार की, लेकिन डकैती अगर करोगे तो ये लोगों का हक है, ये मेरा हक नहीं है। मैं इक़्तिदार में होना, असम्बली में बैठना मेरे लिए कोई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोगों का हक है, बुनियादी हक है, वो किस को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं। जो PTI के साथ जुल्म, ज़्यादती, जबर का माहौल क्रिएट किया गया, जिस तरह पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश हुई, किंग्स पार्टियां बनाई गईं, ये सारे सिलसिले नाकाम हो गए। तो उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म छीनने का सिलसिला शुरू हुआ। नॉमिनेशन फॉर्म छीनने से लेकर प्रपोजर सिकंदर को उठाने तक और उसके बाद उनकी जो कैंडिडेट्स थे उनको अगवा तक का सिलसिला भी जारी रहा। जब सारे बोने सियासतदान और इदारों ने देखा कि ये कामयाब नहीं हो सकते तो उन्होंने क्या किया कि 90% जो टॉप लीडरशिप थी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, यही रिटर्निंग ऑफिसर्स जो बदनीयती के मास्टर हैं, जो सारी बेईमानियों के मास्टर्स हैं, इन्होंने हमारे कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए। उसके बाद हम हाई कोर्ट में गए, हम बहाल हुए। बहाल होने के बाद जब इनको नज़र आया कि फिर भी PTI बड़ी लीड से जीतेगी तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया और हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। और उसमें जब पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया
تو سپریم کورٹ راستے میں آ گئی۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ظلم زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے اس کا سارا ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے دو غلط فیصلے کیے، ایک یہ کہ ہم سے بلے کا نشان چھین لیا، دوسرا یہ کہ ریٹرننگ آفیسرز وہ جو ریٹرننگ آفیسرز بیوروکریسی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا ایز ریٹرننگ آفیسر اینڈ DRO، جوڈیشری سے ہونا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کر کے کہا نہیں جی یہی لوگ ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے کل جو الیکشن شروع ہوا پاکستان اور دنیا کی، پاکستان تو چھوڑیں آج تک ایسا نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری، کوئی بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک الیکشن ڈے ہو اور وہاں نیٹ بند کر دیں اور ٹیلی فون بند کر دیں، کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ نہ ہو۔ یہ بدنیتی پہ مبنی تھا اور رات لیٹ نائٹ جب کھولا گیا، ہمارے سارے پاکستان سے جو ہوا وہ سو ہوا، میں بعد میں بات کروں گا۔ آج جو میرے ساتھ ہوا، رات جو ان کے پریزائڈنگ آفیسرز نے سائن شدہ اوریجنل وہ جو فارم 45 ہوتا ہے اوریجنل، وہ سائن کر کے مجھے دے دیا، جس کے مطابق 50,000 کی لیڈ سے میں جیتا ہوا ہوں۔ میری لیڈ جو ہے وہ 50,000 سے زائد ہے، جبکہ میرا جو مد مقابل ہے وہ 40 سے اس کے ٹوٹل ووٹ ہیں، یعنی اس کے ٹوٹل ووٹوں سے بھی میری لیڈ زیادہ ہے۔ تو اس 45 فارم کے مطابق جب ہم جیت رہے تھے تو ہم رات کو ادھر آئے ہمیں 47 کا فارم دیں، چونکہ 47 فارم کی دو کنڈیشن ہیں، ایک تو وہ میری موجودگی میں بناتے، دوسرا وہ 45 فارم کے مطابق 47 بنتا ہے جو کنسالیڈیٹ کرتے ہیں رزلٹ کو۔ اور مجھے پتہ چلا تو انہوں نے کہا جی ابھی تھوڑی دیر میں دے رہے ہیں، باہر سکرین لگی ہوئی تھی، سکرین کا جب پتہ چلا تو 2-3 پولنگ اسٹیشن کا ایسا ہوا جو میرا رزلٹ ہے وہ طارق کو دے دیا، طارق کا رزلٹ میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ میں فوری طور پر RO کو ملنے چلا گیا، ان کو بتایا کہ یہ آپ فراڈ کر رہے ہو۔ اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارے پاس ثابت شدہ طے شدہ پورا رزلٹ سے میرے پاس نہیں، مصطفیٰ نواز کھوکر میرا اپوننٹ کینڈیڈیٹ تھا، اس نے صبح مجھے مبارکباد بھی دی، اس نے ٹویٹ بھی کی جناب میں شکست تسلیم کرتا ہوں، شعیب شاہین جیتا ہوا ہے، ان کے پاس بھی پورا رزلٹ ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ کو فارم 45 دیا جاتا ہے ان کے پولنگ ایجنٹ کو یا ان کے کینڈیڈیٹ کو جو سارے کے پاس موجود ہے، لیکن اس رزلٹ کو تبدیل کیا جانے کی اندیشہ ہے۔ ابھی مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا کہ کوئی رزلٹ آیا ہے، آفیشلی ہمیں کوئی نہیں ملا، نہ باہر لگایا ہے، لیکن ایک بات میں طے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اس پاکستان سے محبت ہے یا ہم اس کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں؟ ایک عوام کے فیصلے کو آپ بلڈوز کر کے اس پورے رزلٹ کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ آپ کو پسند نہیں ہے شعیب شاہین، آپ کو پسند ہے وہ PMLN کا نمائندہ جس کے پاس عوام کو مینڈیٹ نہیں ہے۔ پورے اسلام آباد میں آپ دوست سارے صحافی ہو ماشاءاللہ، اور آپ سارے دوستوں نے کل دیکھا ایک پولنگ اسٹیشن بھی شاید نہیں کہہ سکتے، شاید کوئی کا دکا ہو مجھے نہیں پتا، جہاں میں طارق فضل سے پیچھے ہوں، ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہیوج ڈیفرنس تھا، آدھے سے زیادہ کا فرق تھا، ایون دیہاتوں میں بھی اس سے زیادہ فرق تھا، اور تمام پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور رات کو جا کر کے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کسی نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، کوئی آبجیکشن نہیں لگایا، کسی نے اس 45 فارم کو تبدیل نہیں کیا، اس یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، کوئی کسی حوالے سے کچھ نہیں ہوا۔ تو آج جس انداز سے یہ بدنیتی کر رہے ہیں، یہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، یہ ملک کی اکائیوں کو کمزور کر رہے ہیں، یہ ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی ذمہ داری میں ایک بات پھر کہوں گا سپریم کورٹ پہ بھی آتی ہے، الیکشن کمیشن پہ سب سے زیادہ آتی ہے، اور یہ بیوروکریسی جس نے اپنی بدجانتی پہلے ثابت کر دی تھی جب ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے۔ آپ میڈیا کچھ دوست گواہ ہیں، ناصر بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ گواہ ہیں، میں ان کو ساتھ لے کر گیا اسی ریٹرننگ افسر کے پاس، میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میرے کاغذات پہ کوئی آبجیکشن ہے تو میں اس کو ریموو کرنے یا اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ ان کی موجودگی میں اس نے کہا آپ وہ کینڈیڈیٹ ہو جس کا سارا ریکارڈ مکمل ہے اور کوئی اب کے اوپر آبجیکشن نہیں ہے۔ رات کے 12 بجے جب آیا رزلٹ تو پتہ چلا جناب میری نامینیشن فارم ریجیکٹ ہو چکے ہیں۔ جس کی بدنیتی پروون ہو، جس کی بےایمانی پروون ہو، مجھے بتائیں اگر وہ یہ طرز عمل اڈاپٹ کرے گا تو مجھے بتائیں کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں آئین نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں عوام کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے؟ تو پھر یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ سلیکشن کر دیتے کہ لاڈلے آگے ہیں، ہم نے جناب ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا،
جو बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपने लगाए हैं वो गलत है और ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ये इंतहाई गलत है। हम इसको चैलेंज भी करेंगे अगर हमारे ख़िलाफ़ फैसला आया। और उसके बाद मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जो कुछ ये बुनियादें रख रहे हैं ये मुल्क की तबाही के मुतरादिफ है, मुल्क की जड़ें खोखली करने के मुतरादिफ है, मुल्क को माशी तबाही में धकेलने के मुतरादिफ है और इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए देखें, जब पब्लिक और कौम उठती है ना, वो अपने गुस्से का इजहार जिसके ख़िलाफ़ होता है और जिससे मोहब्बत होती है, ये एक अवामी रेफरेंडम था कल सारे पाकिस्तान में इमरान खान के हक़ में, वो इजहार करती है अवामी इनकलाब के ज़रिए, पुरअमन इनकलाब के ज़रिए अपने इजहार करती है। अगर उसको इसके हक़ से महरूम कर दिया जाए तो आपने शेख मुजीबुर रहमान वाला अंजाम देख लिया। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। आज आप अगर ऐसे बुनियादों को खोखला कर रहे हैं तो इसका नुकसान मुल्क को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम का होगा। ये हमारा मुल्क है, हम इसके रखवाले हैं, हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं और हम इस करप्ट ब्यूरोक्रेसी को भी ये साबित करेंगे कि इनको ये जो कुछ इन्होंने किया है इसका उनको सज़ा और जज़ा भी होगी, उनका एहतसाब भी होगा। और सुप्रीम कोर्ट से आज मैं मुतालबा करता हूँ, आपने कहा था कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होंगे, ये वाले रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, आज आप नोटिस लें। रात की तारीकी में आपने हमसे बल्ले का निशान छीना, रात की तारीकी में आपने कहा कि जी गलत फैसला है, मान लेते हैं आपका फैसला दुरुस्त होगा, लेकिन आज आप पे लाजिम है कि लोगों के बुनियादी हुकूक को आप तहफ़्फ़ुज़ करें। आज आप पे लाजिम है कि आप लोगों के छीने हुए हक़ को वापस कराएं, और अगर आप वापस नहीं करेंगे तारीख़ आपको बदतरीन अल्फाज में याद रखेगी। और आज मैं एक बात आखिरी इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूँ, आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ हटा के आंखें बंद करके इस डकैती को, ये चोरी नहीं है डकैती है, अगर इस डकैती को आप इजाज़त दे देते हैं तो इससे बड़ी तबाही हमारे मुल्क में और कोई नहीं हो सकती। एक मिनट इंटरनेशनल मीडिया से अलग बात करें। ये बताइएगा कि जैसे कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से जो है तरीके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हरा दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि आप एहतजाज करने जा रहे हैं या फिर वही अदालतों में जाएंगे जहाँ पर आप कहते हैं कि हमें इनके एतबार नहीं? देखिए, हम दोनों तरीके अडॉप्ट करेंगे, इसके अंदर हम अपनी पॉलिसी डिसीजन लेंगे और कंसल्टेशन के साथ मुशावरत के बाद आपको ज़रूर बताएंगे। लीगल तो हमने करना ही करना है, हम पाकिस्तान की अदालतों में ही हम लीगल तरीका कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतें अगर अपने आप को एक्सपोज करके आवाम के सामने, पब्लिक के सामने, पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने डिस्क्रेडिट होना चाहते हैं तो ये उनका अपना चॉइस होगा और दुनिया उनको जिस अंदाज़ और जिस अल्फाज से याद रखेगी वो भी तारीख़ का हिस्सा होंगे। आज भी जस्टिस मुनीर जो नज़रिया ज़रूरत के मूजद थे, आज जिन अल्फाज में उनको याद रखा जाता है वो सारी दुनिया जानती है। और मुस्तक़बिल भी कोई इतना दूर नहीं है, आज इक़्तिदार की जंग नहीं है, आज मुल्क के बचाने की जंग है। इसलिए आज जो कुछ इस जुल्म में जो लोग शरीके कार हैं, अल्लाह भी देख रहा है, इनको अल्लाह ताला भी देखेगा, अवाम भी देख रही है और तारीख़ लिख रही है और तारीख़ इसका फैसला करेगी। देखिए, अभी मुझे ऑफिशियली नहीं मिला, अभी मुझे सहाफ़ी भाई ने बताया है, अगर ये है जिसमें मुझे सुना गया है कि कुछ 8-10 हज़ार वोटों से हरा दिया गया है। अगर आप रात 11 बजे का रिज़ल्ट आया हुआ है, सारा इनके पास मौजूद है, मेरे पास भी सारा रिज़ल्ट मौजूद है। जो लीगल कोर्स है या जो अदरवाइज़ लाहे अमल है हम उसको बनाएंगे और इनको इंशाअल्लाह डिस्क्रेडिट भी करेंगे, इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे, इनकी बदनीयती भी सारी पब्लिक कौम के सामने भी लाएंगे और इनके ख़िलाफ़ जो लीगल एक्शन होगा वो भी कराएंगे। सर, आखिरी बात कमेंट कर दें, कितना दुख है, मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ये जो वोट है, रिजल्ट जो मैंने आपको बताया है, दुख कितना है। उम्मीद थी कि ये हो जाएगा 86,000 वोट लेने के बावजूद। देखिए, मुझे तो ये यकीन नहीं था कि जिसका डिफरेंस 50,000 से ज़ायद हो, डिफरेंस 50,000 से ज़ायद डिफरेंस हो, उसको वो चेंज कर देंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे लोग इतने गिर चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना बदबूदार और गंदा और इतना नंगा हो चुका है कि वो डकैती करते हुए वो शर्म भी महसूस नहीं करेंगे। मैं रात कह आया था कि अगर आपने चोरी करनी है तो मैं आपको इजाज़त देता हूँ, क्योंकि आप चोरी के आदी हैं और माजी में भी किया, मेरे ख़िलाफ़ आपने झूठ बोल के आपने मेरे कागजात रिजेक्ट किए। चोरी की इजाज़त देता हूँ 2-4 हज़ार 5 हज़ार की, लेकिन डकैती अगर करोगे तो ये लोगों का हक़ है, ये मेरा हक़ नहीं है। मैं इक़्तिदार में होना, असम्बली में बैठना मेरे लिए कोई इतना बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लोगों का हक़ है, बुनियादी हक़ है, वो किस को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं। और अगर आप इस हक़ पे डाका डालेंगे,
تو آپ اس کے مجرم ہوں گے، ڈاکو ثابت ہوں گے۔ ڈاکو ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف پراپرٹی کوئی چیز چھین لیں، پیسہ چھین لیں۔ ڈکیتی کے کئی موڈز ہوتے ہیں، یہ ڈکیتی ہوگی، آپ یہ نہ کیجیے گا۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بالآخر مجھے کوئی افسوس نہیں، لیکن افسوس اس ملک کے اوپر ہے، اس ملک کے اداروں کے اوپر ہے، اس ملک کے مقتدر لوگوں کے اوپر ہے کہ جن کی اتنی سوچ چھوٹی ہے کہ ایک شخص کی دشمنی میں جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے پورے ملک کے 25 کروڑ عوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دیے، آج جمہوریت کو تماشا اور ڈرامہ بنا کے رکھ دیا، آئین کو تباہ و برباد کر دیا، بنیادی انسانی حقوق معطل کر دیے۔ میں آج بھی ان کو کہتا ہوں، آج بھی وقت ہے، جاؤ، ریفرنڈم ہو چکا ہے، جیل میں جاؤ، جا کر کے معافی مانگ لو عمران خان سے، فتح مکہ کی طرح ہم تجھے معاف کر دیں گے، مگر اس ملک میں ظلم مت کرو، اس ملک کا گندہ چہرے کو گندہ مت کرو۔ یہ بہترین ملک ہے، خوبصورت لوگوں کا یہ ملک ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ چند لوگ جو اوپر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گھٹیا قسم کے ڈیسیژن کر رہے ہیں، یہ ان کا ملک نہیں ہے، یہ ملک غلط فیصلوں کرنے والوں کا ملک نہیں ہے، یہ ان بونے سیاستدانوں کا ملک نہیں ہے جو اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بن کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ اداروں کے ان کرپٹ لوگوں کو ملا کے پورے پاکستانی قوم کو یرغمال بنا لیا ہے۔ قوم کو فیصلہ کرنے دیں، وہ جس کو حق رائے دینا چاہتے ہیں وہ حق ان کو استعمال کرنے دیں۔